क्या भाजपा नेताओं के हेलीकॉप्टरों की जांच करने की होगी हिम्मत? ममता ने किया आईटी अधिकारियों को दी खुली चुनौती। पीएम को भी दी श्वेत पत्र लाने की चुनौती। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुचबिहार के रासमेला मैदान में जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुचबिहार लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल उम्मीदवार जगदीश चंद्र वर्मा बासुनिया के समर्थन में रैली की। रासमेला मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 100 दिनों के काम का पैसा रोक रखा हुआ है। प्रधानमंत्री ने 100 दिनों के काम का पैसा रोककर संविधान का अपमान किया है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि पहले दौर में चुनाव के 3 बचे हुए हैं। अगर ताकत है तो बंगाल में भ्रष्टाचार को श्वेत पत्र प्रकाशित करके दिखाए हैं। साथ ही आइए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को आयकर अधिकारियों को भाजपा नेताओं के हेलीकॉप्टर की जांच करने की चुनौती दी है। दरअसल इससे एक दिन पहले तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी ने दावा किया था कि आईटी अधिकारियों ने पार्टी द्वारा इस्तेमाल किए गए हेलीकॉप्टर को निशाना बनाकर छापेमारी की है। बनर्जी ने कुचबिहार में एक रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव से पहले टीएमसी के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि आयकर अधिकारियों ने छापेमारी की और ट्रायल रन से पहले अभिषेक बनर्जी की हेलीकॉप्टर की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। उन आईटी अधिकारियों ने दावा किया कि हमारे पास इनपुट थी कि हेलीकॉप्टर में पैसा और सोना था, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। हम ऐसे कृत्यों में शामिल नहीं होते। बनर्जी ने कहा यह भाजपा है जो ऐसी चीजों में शामिल है, लेकिन क्या केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी कभी भाजपा नेताओं के हेलीकॉप्टर की जांच करने की हिम्मत करेंगे? तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को कहा कि उसके महासचिव अभिषेक बनर्जी के हेलीकॉप्टर पर कोलकाता के बिरहाला फ्लाइंग क्लब में आयकर अधिकारियों ने छापा मारा और आरोप लगाया कि विपक्षी उम्मीदवारों को परेशान करना, डराने धमकाने की भाजपा की जानबूझकर की गई चाल का हिस्सा था, जिनके साथ वे राजनीतिक रूप से जुड़ नहीं सकते। चैलेंज করে গেলাম, আমরা লড়াই করে জীবনে বেঁচে আছি। এখন লড়াইটা আমার কাছে আরো তীব্র থেকে তীব্রতর। প্রতিদিন যে আঘাত আমাদের বিজেপি করে, আগে সিপিএম এর কাছ থেকে আঘাত পেতে অনেক আঘাত পেয়েছি, অন্যান্য দল থেকেও আঘাত পেয়েছি। কংগ্রেস করতাম, ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছি। নিজেরা মানুষের আশীর্বাদ শুভেচ্ছায় দোয়ায় তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি করেছি। এটাই আমাদের আশা। শীত গ্রীষ্ম ভরসা বর্ষা তৃণমূল কংগ্রেসই ভরসা। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা তৃণমূল কংগ্রেসই ভরসা, এটা মাথায় রাখবেন। আমিও এটুকু বলে বলবো, জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, জয় বাংলা, জয় বাংলা। আমাদের প্রার্থী বাসুনিয়া সাহেবকে জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিন। সকাল সকাল ভোট দিন, জোড়া ফুলে ভোট দিন। নিজের ভোট নিজে দিন, জোড়া ফুলে ভোট দিন। ভাওতাবাজ ঝুমলাবাজ বিজেপিকে একটি ভোটও দেবেন না। 5 বছরে কিছু করে নাই, 5 বছরে যদি কিছুই করেন নাই, তাকে কইয়া দেন তুমি যাইয়া বিশ্রাম নাও। অনেক করছো, অনেক বোমা মারছো, অনেক গুলি চলছে, অনেক অত্যাচার করছো। আর না, আর না, বিজেপি আর না, বিজেপি আর না, বিজেপি আর না। এবার আপনাদের সব আমি প্রথমে কুচবিহারের মামাটি মানুষ সকলকে আমার অনেক অনেক প্রণাম, আমার সালাম, আমার দণ্ডবত, আমার নমস্কার, আমার জোহার আমি সবাইকে জানাই। মা বোনেদের জন্য আমার অনেক অনেক প্রণাম, অনেক অনেক সালাম, অনেক দণ্ডবত, অনেক জোহার, অনেক নমস্কার থাকলো। আমার ছাত্র যুব ভাই বোনেদের জন্য আমার অনেক ভালোবাসা রইল। আমার সংখ্যালঘু ভাই বোনেরা যারা সম্প্রতি ঈদ পালন করেছেন
তাদের খুশির আলোকে আলোকিত করে দিই, আর অন্ধকার থেকে আলোতে সবাইকে নিয়ে আসুক, তার প্রার্থনা করব। পয়লা বৈশাখ ছিল, শুভ নববৈশাখ। এসো হে বৈশাখ, এসো এসো। একদিকে তপ্ত দগ্ধ গরম, অন্যদিকে প্রলয়, ঝড় ঝঞ্ঝা। তার মধ্যেও গরমেই আমাদের ভোট করতে হয়, কারণ এটা আমরা ঠিক করি না, এটা ইলেকশন কমিশন ঠিক করে, বিজেপির সাথে কথা বলে ঠিক করে। যতদূর আমরা জানি আমাদের সাথে কথা বলতে ঠিক করে না, কিন্তু আমরা মেনে নেওয়া কর্তব্য করে। তাই আজকে আমার সাথে আমার সাথী উদয়ন গোল, অরূপ বিশ্বাস, আমাদের দীর্ঘদিনের পুরনো সম্মানীয় শ্রী গিরীন্দ্রনাথ বর্মন, আমাদের সাথে জগদীশচন্দ্র বার্মা বাসুনিয়া, যিনি আমাদের নিপাট ভদ্রলোক প্রার্থী কুচবিহারে, যিনি জিতবেন আপনাদের আশীর্বাদে, শুভেচ্ছায়, দোয়ায়। রবি, আমার চিরকালের পরিচিত, চিরকাল রবি জলিল, এরা সকলে আমার সাথে কাজ করছে, পার্থ, সকলে। বংশীবদন বর্মন, ওদিকে আমার বিনয়কেও আমি চিরকাল চিনি, বিনয় কৃষ্ণ বর্মন। পরেশ অধিকারী, অনেক ইম্পর্টেন্ট লিডার। সুমিতা বর্মন, নিরঞ্জন, আমার পুরনো দিনের সহকর্মী। বংশীবদন বর্মন, অধীর রায় সহ আরও অনেকে মঞ্চে উপবিষ্ট আছে। সবার নাম বলতে গেলে হয়তো আমার সময় চলে যাবে, তাই আমি সবার নাম করে বলবো। এখানে খোকন মিয়াও আছে, আমিনা আহমেদও আছে, চন্দনা ভৌমিকও আছে, রাকেশ চৌধুরীও আছে, সঙ্গীতাও আছে, মাধবীও আছে, সকলেই আছে। হয়তো একটা দুটো নাম আমি না বলতে পারার জন্য আমি সবাইকে বলছি, এখানে আগত সকলকেই আমি অ্যাড্রেস করছি, সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সুন্দর থাকুন।